Women's Reservation Bill, and today we have inaugurates our Rajya Sabha member, Most Honorable Sadanand Sheikh Tanawade, by Niharika, North Goa Women's Mahila Morcha President by Roshni Baibusha, Press Media. एप्रिल 16 आणि 17 तारखेर आम्ही 2 दीस आख्खे भारत देशभर सगळी महिला इतले उमेदीन आसली की हे एप्रिल 16 till 18th was a special session called for the implementation of this women's reservation bill. आम्ही प्रेस कॉन्फरन्सेस घेतले, पदयात्रा काढले, रॅली काढले, कितलेच मिटिंगी घेतल्यो. आणि then on 17th April we saw the outcome. Honorable Rajya Sabha member who was there to witness it all has explained in detail how it has all gone and gone against the women's reservation bill. ये amendment बेग्यान आणले कित्याक 2029 त्याचे इम्प्लिमेंटेशन जावचे म्हणून 2029 जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आसतले ताका लागून. बट द काँग्रेस एंड their allies didn't want it to happen. We women from our country, we comprise of 50% population of this country, and we आमचो प्रायम मिनिस्टर बायलां खातीर आमच्या बायलां खातीर मोठो स्टेप फॉरवर्ड घेतलो. एंड सगळ्यांची अपेक्षा आसली आमची बायलांची की हे बिल पास जातले, अमेंडमेंट पास जातले. बट इट वॉज अ सॅड डे ऑन 17th April that it did not pass. आणि पहिले म्हणटा ते 73rd आणि 74th अमेंडमेंट जेन्ना आमच्या बायलां खातीर 33% रिजर्वेशन पंचायतीक आणि लोकल म्युनिसिपालिटीक आसता, तेन्ना अराउंड आता सद्याक 14 ते 15 लाख महिला आमच्या आख्ख्या भारत देशभर एज वुमन रिप्रेझेंटेटिव्ह, एज वुमन सरपंच वी आर देर. आणि म्हाकाच मी एज अ एक्झाम्पल आमचो भाटी लोबो पार्रा रिजर्वेशन जेन्ना आसले फॉर वुमन हांव जिखून येयलें एज अ वॉर्ड मेंबर. द सेकंड 2 terms, the second term I came unopposed as a sarpanch as well as a ward member. Third term also sarpanch unopposed. So you give a platform to and now as a MLA of Shivali constituency, you give a platform to a woman and she builds on it. Yeah. And we don't require a man's help to do anything thereafter. Of course, to get us elected, our husbands are there, but thereafter, once we know, we can do it all on our own. And this is what our Prime Minister has seen, the capability of women of India. ताका लागून काँग्रेस आणि अलायन्स ताजो ऑपोज करून केला आणि आम्ही सगळी भारतभर महिला हेजो निषेध करतात. The main motive was to see that we women are not just beneficiaries of the scheme, we are there as leaders, as decision makers, as policy makers for our state and for our country. येदो व्हडलो प्लॅटफॉर्म आमकां दिवचो म्हणून आमच्या प्रायम मिनिस्टराचो हुस्को आसलो आनी ताचो प्रयत्न आसलो. बट वी स्टील डोंट लूज आवर होप. We the women of India, we don't lose the hope. Modi है तो मुमकिन है. On this note, I end my small speech. अमृत काळात प्रवास करत असताना आम्ही पळयतात की विकसित भारत 2047 वचत असताना आमचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हेंच्यांनी बायलां खातीर नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे बिल हाडपा खातीर खूब प्रयत्न केलो.
आणि अशा वेळाचेर जेन्ना प्रत्येक महिला सशक्त करपाच्या वाटेर वचत आसतना आमकां सगळ्यांका 33% आरक्षण सामान्य महिलांक मेळचे हेचो तेंच्यांनी जो भार आसलेलो तो उखलपा खातीर आज प्रत्येक प्रयत्न करत आसतना काँग्रेस पार्टीन जो आसा तो नकारात्मक तेंच्यांनी आपले डिसिजन दिवन हो बील जो आहा तो स्थगीत जाल्लो आसा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की काँग्रेस पार्टीक अशें दिसलें की आपली घराणी शाही जी आसा ही फुडें चलत रावपाची ह्या दृश्टिकोनांतसून तेंच्यांनी सगळ्या महिलांचे जे स्वप्न आसा ते हांगासर उदीक सोडलेले आसा. आमी पळयतात की प्रत्येक महिला आजकाल प्रत्येक क्षेत्रांत जी आसा ती फुडें दिसतना आमकां पळोवपाक मेळटा आणि होच हेतू आसलेलो आमचो माननीय पंतप्रधान हेंचो की तेंच्यांनी राजकारणांतल्या क्षेत्रांत सुद्दां 33% आरक्षण दिवन आमकां प्रत्येक महिलांक हो स्थान दिवपाचो जो म्हणजे अधिकार तेंकां हक्काचो जो अधिकार आसा तो तेंकां मेळचो ह्या उद्देशान हे बील आमकां प्रत्येक जाणांका दिवपाचो एक उपहार म्हणपाचे असो दिवपाक तेंच्यांनी प्रयत्न केलेलो आसा आणि त्या प्रयत्नान काँग्रेस पार्टीन आपलो म्हणजे खरें रूप जे तेंचे क्रूर रूप आणि तेंचो जो अस्तित्व आहा तो तेंच्यांनी ह्या माध्यमांतसून अख्ख्या जगभराच्या महिलां खातीर दाखोवन दिलेलो आसा. आणि तेंचेर हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की तेंकां संविधानाचेर विश्वास ना काय कितें काय प्रत्येक त्या महिलांचेर विश्वास ना काय कितें अशें तेंच्यांनी आज जो कार्य जो आहा तो तेंचो दिसून येयलेलो आसा. तेन्ना हांव सगळ्या सामान्य महिलांच्या तर्फे हांव तेंचो खरोखर निशेध करता आणि ही जी महिला जी आमी सक्षम जाल्लेली आसा ती येणाऱ्या काळान आपली सक्षमता जी आसा ती तेंच्या मुखार आमी हाडून दाखयतली इतलेंच सांगता सगळ्यांनी. तुमकां विचारून